Los estudiantes the students, en nuestro pueblo the students in our country lucharon junto a los obreros fought alongside the working class por la independencia, for the independence, por su verdadera liberación, for their real liberation, y se unieron estudiantes y obreros. and they united with working class students. En nuestro país, los maestros jugaron un gran papel. In our country, teachers also played a very important role En la lucha por la liberación in the struggle for liberation, y después del triunfo de la revolución. and afterwards, after the triumph of the revolution. En Cuba, In Cuba, con 5 millones de habitantes en aquella época, with 5 million inhabitants at that time, había medio millón de analfabetos there was 500,000 illiterate people, y otro grupo de analfabetos funcionales. and there was also another portion of the population that were functional illiterates. En Cuba existía la discriminación, In Cuba, we suffered from discrimination, pero no solo por el color de la piel, but not only because of the color of one's skin, existía la discriminación contra la mujer there was also discrimination against women que no tenía el mismo derecho que los hombres. who didn't have the same rights as men. Existía la discriminación de los que vivían en las ciudades contra los que vivían en el campo. There was the discrimination in relation to those who lived in the city as opposed to those who lived in the countryside. Nuestro pueblo, dirigido por Fidel, And our people, led by Fidel, luchó durante muchos años fought during many years, hasta que al fin logramos el triunfo de la revolución and finally we managed to achieve the triumph of el our 1 revolution, de enero de 1959. which we achieved on the 1st of January 1959. La lucha ha sido larga The struggle has been very long, y desde los primeros momentos and from the first moments, el imperialismo yanqui Yankee imperialism intentó aplastar a la revolución. tried to crush the revolution. Primero quisieron comprar a los dirigentes de la revolución, First of all, they tried to buy the leaders of the revolution, pero se percataron que los dirigentes de la revolución, but they soon realized that the leaders of the revolution, que Fidel no se vende, that Fidel won't sell himself. no Fidel está They soon realized que la lucha sería larga y difícil. that the struggle would be long and difficult. Intentaron comprar a los oficiales del ejército rebelde, They tried also to buy out the officials of the rebel army, y vieron que no se vendían. and then they soon realized that they wouldn't sell out either. Continuaron preparando sus agresiones a Cuba, And they carried on preparing their aggressions sus against Cuba, atentados their attacks, y la propaganda mediática contra la revolución cubana. and by organizing the media campaigns against Nos Cuba. acusaron, saben, en Cuba fueron asesinados 20.000 cubanos por el gobierno de Batista, As you may well know, 20,000 Cubans were murdered by the Batista regime, protegidos por el imperialismo yanqui, protected by US imperialism, con armas del imperialismo yanqui. with arms provided by US imperialism. Nuestros campesinos fueron bombardeadas las zonas campesinas Our rural areas were bombed con bombas yanqui. with Yankee bombs. Y al triunfo de nuestra revolución And with the triumph of our revolution, tuvimos que enfrentarnos a esta gran lucha we had to confront this huge struggle para mantener nuestra independencia. to maintain our independence. Al triunfo de la revolución, nuestros cuarteles se convirtieron en escuelas. With the triumph of the revolution, our military barracks were converted into schools. Los maestros formaron las unidades de milicia Our teachers formed militia units, y lograron unirse junto con el resto de los trabajadores. and they united with the rest of the working class. Los estudiantes salieron a la calle
The students came out onto the streets, no contra la revolución y Fidel, not against the revolution or Fidel, sino en defensa de la revolución. but in defense of the revolution. Se recordaron momentos históricos They remembered those historic moments de la disposición de todo el pueblo de Cuba of the disposition of the entire Cuban a people luchar por Cuba to fight for Cuba, y a luchar por los otros países. but also to fight for other Los countries. combatientes cubanos Cuban combatants que salieron a pelear a otros países, a otros pueblos, who went to fight in other countries salieron totalmente de forma voluntaria. left in a purely voluntary form. No salieron a conquistar territorio, They didn't leave to conquer other countries. no salieron a robarse el petróleo de ningún país, They didn't go to steal anybody's petrol. no salieron a la dignidad de ningún pueblo. They didn't go to destroy the dignity of Fueron a dar su vida, si era necesario, their lives if it was necessary, en defensa de la libertad de otros pueblos. in the defense of the freedom of other peoples. Pero no hemos participado solamente en combates, We haven't participated just in these wars. hemos participado en lo que le llaman los derechos humanos. We've also participated in what people term human rights. Derechos humanos hay que tenemos en Cuba, The human rights are what we have in Cuba, donde todos somos iguales, where we're all the same, donde las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres, where women have the same rights as men, donde los derechos no se tienen por el color de la piel, where rights are not won by the color of one's skin, ni por la cantidad de dinero, nor by the amount of money that somebody has, donde le damos a los amigos but where we give friends. no lo que sobra, nos sobra, We don't give friends something that we have extra left over, sino que compartimos lo poco que tenemos con otros. but we share the little we have with others. No le decimos a nadie que haga lo que hemos hecho nosotros, We don't tell others to do what we've done, pero ese ejemplo no se puede obviar. but our example can't just be forgotten. No podemos hacer otra cosa. No podemos negar la realidad histórica We can't deny the historic reality donde luchamos por la paz. where we struggle for peace. Cuba es un pueblo y un país de paz. Cuba is a country of peace. Nosotros no queremos la guerra. We don't want wars. Nosotros defendemos la paz. We defend peace. Nosotros no agredimos a ningún pueblo. We don't attack any other country. Todos los pueblos son amigos nuestros. Every other country is our friend. Lo que pasa es que hay gobiernos The problem is, however, that there are que governments quieren hacernos colonia nuevamente. who may want to turn us anew into a Y colony. ahí nos ponemos bravos That's when we get angry. y no somos colonia. Nos recordamos de Martí, de Maceo, And that's when we start remembering all about Martí and Maceo y nos recordamos de Pepe Antonio, and also Pepe Antonio, que defendió dignamente a Guanabacoa, who defended in a very dignified manner. ese que ha matado siempre contra cualquier imperio que ha querido sentarse en Cuba. So we've always been against any empire that has wanted to No tengo que attack you. subrayar más porque estoy entre personas inteligentes que conocen la historia. Those of you who are intelligent will know the history and know what I'm talking No about. tenemos que hacerle como decimos en Cuba, Say in Cuba, qué color tiene el caballo blanco de Maceo. what color has the white horse of Maceo? Esa es la situación en que nos hemos encontrado. This is the situation in which we found ourselves in.
En realidad, compañeras y compañeros, In reality, comrades and friends, nuestro sindicato, our trade union, queremos señalar eso. we want to indicate this. Todos nuestros sindicatos defienden la revolución. All our trade unions defend the revolution. Hay algunos enemigos que dicen, ¿por qué no hay huelga en Cuba? Some of our enemies say, why aren't there any strikes in Eso es Cuba? sencillo. It's very simple. No hay que ir a la universidad para dar esa respuesta. You don't need to go to university to No get hay the huelga answer en to Cuba that. There's no strikes in Cuba porque los trabajadores, los sindicatos, because los the workers, maestros the trade unions, son the el teachers, gobierno. they are the ¿Cómo government. vamos a hacer huelga nosotros, el gobierno, los trabajadores, los estudiantes contra nosotros mismos? Países, otro gobierno, mejor dicho, hagan eso, no tendrán huelga tampoco. When other countries have done the same, Nosotros they tuvimos won't have una strikes huelga either. en Cuba y murieron muchos sindicalistas nuestros asesinados por Batista. And many of our trade unionists were murdered by Batista Porque los sindicatos nuestros eran luchadores because our trade en unionists were defensa de su actually conquista. committed to the struggle. Eran azucareros, They were sugar workers, agrícolas, agricultural maestros que habían muchos teachers, y estudiantes de todos and los of course sectores. students and all sorts of other sectors. ¿Y qué logramos? Y logró Fidel And what did we achieve and what did Fidel achieve? la unidad de todos The unity of en everyone defensa de la revolución. in defense of the revolution. Por eso mientras que recorría el tramo de donde me encontraba sentado hasta acá, hasta el podio, So in the time that it took me to get from where I was sitting, venía pensando, I was thinking, ¿qué le digo a esta multitud que se encuentra reunida en esta noche? what shall I say to these people, to this multitude that's Había gathered? pensado hacer un discurso escrito, I had thought of a written speech, pero como tengo un poco de miedo escénico, but as I have a bit of fear about si that, hago un discurso escrito me corro el riesgo de escribir mucho the danger is that I'll write too much y de no decir lo que quiero decir, and not of actually saying what I want to say. porque lo que uno tiene que decir tiene que salir de aquí y del corazón. Because what one wants to say has to come from their head and from their heart. Y yo ahí no digo nada, entonces me oigo, no hablo. And if I start writing, I won't actually express O si myself. no hago como algunas personas que cuando comienzan no saben cómo terminar. And you know, like some people who, when they start, they don't really know Esto lo quite when tengo to- planificado terminar también. I've also got a plan to finish Pero this speech. quiero tocar cuestiones que son importantes. But I want to touch some questions that are important. Playa Giron The Bay of Pigs, Giron, tiene un gran significado para Cuba y para el mundo. has a very important significance for Cuba No and the solo- world. No sé si sabrás decir la traducción, pero bueno, vamos, me digo que es bueno. No somos el ombligo del mundo. We're not the belly button of the world. Nunca nos lo hemos creído, We've never thought that, ni nos lo vamos a creer jamás. and we're never going to think Porque that, Fidel y Raúl no nos han enseñado eso. because Fidel and Raúl haven't taught us Somos that. parte del mundo. We're part of the world. Somos algo pequeñito en el mundo, We're something small in the world, pero con la gran dignidad de tener nuestra frente en alto but with the dignity of holding our y heads estar high junto a los pobres del mundo. and being close to the poor of the world. Y tenemos que ver la gran unidad del pueblo And we have to consider the unity of the people para defender las conquistas. to defend the conquests. Ante el día de Playa Giron del desembarco, When the day of the launch of the Bay of Pigs fueron muchos los invasion, atentados there was many attacks contra la revolución. against the revolution. Se prepararon la invasión. They prepared the invasion. Se sabía que iban a invadir. We knew we were going to be invaded. Lo que no sabía la dirección de la revolución, What the leadership of the revolution didn't know el día, was the exact date, ni la hora, the exact time, ni el lugar exacto donde nor iban a the exact invadir. place where the invasion was going to take Pero place. no había duda que nos iban a invadir. But there was absolutely no doubt that they were going to invade. Sabían que teníamos pocas armas todavía
They knew there was very few arms still. Habíamos cumplido 2 años en el poder. We'd only been in power for 2 years. No teníamos prácticamente artillería. We had very little artillery. Nuestra aviación eran 7 aviones. Our air force consisted of 7 airplanes. Y teníamos más pilotos, es decir, más aviones que pilotos. We had more, in fact, planes than pilots. Habían volado el barco La Cubre. They had blown up the Cuba boat in Havana Que Harbor. llevaba armamento para nuestra Fuerza Armada. That was actually armed with arms for our armed forces. Y ahí se ve otra gran mentira del imperialismo, And there we see another great lie of imperialism, donde dice que nos atacaron porque éramos socialistas. who say that they attacked us because we were socialists. Cuando volaron el barco de La Cubre, nosotros no les habíamos comprado armas a la Unión Soviética. Eso es falso. When we had bought the arms for the Cuba boat, we hadn't at that point bought Pero any arms volaron from el the barco y Soviet costó Union. muchas vidas al pueblo de Cuba. But they did blow up that boat and cost the Con 2 Cubans a lot explosiones, of la lives. primera y la segunda 2 explosión fue explosions terrible. first, and then a third terrible explosion. Todo así indicar que venía la invasión. All this indicated that the invasion was coming. Alzaron en las montañas del Escambray un grupo de bandidos. They launched a group of bandits in the Escambray Mountains. Algunos que habían sido miembros del ejército de Batista, Some had been members of Batista's army. otros que se habían vendido, hay que decir la verdad también, Some who had sold out, we have to say the y truth. recibían armamento de Estados Unidos, And they received armaments from the del United gobierno de States, Estados Unidos. directly from the government of Y the se United preparaban States. algunos de sus dirigentes, And some of their leaders eran prepared preparados por themselves, los agentes de la had been CIA. prepared by the CIA. Todo estaba listo para invadir a Cuba. Everything was ready to invade En Cuba. aquel momento intentaron crear la división dentro de nuestro pueblo, At that point, they tried to create the divisions within our people. hacer que lucháramos unos compañeros contra otros. They tried to create divisions amongst us so that comrades fell out amongst themselves. La inteligencia de Fidel, Raúl, el Che y otros dirigentes nos llevó a la unidad total de los verdaderos revolucionarios. But the intelligence of Fidel, Che and Raúl worked towards achieving the unity of the genuine revolutionaries in Y en Cuba. realidad ya todo estaba preparado para invadirnos And when everything was ready to invade us, y con la idea de dividir a nuestro país and with the idea of dividing our country desde el punto de vista militar, from the point of view, from the military point of view, no teníamos petróleo, we didn't have petrol. por lo tanto no iban a decidir tirarse en el lugar donde hubiese petróleo. They weren't actually going to invade somewhere where there was El petrol. problema era dividir el país. The question was how to divide our Eso hizo que se tomaran medidas revolucionarias y That meant estratégicas por that we Fidel took strategic and revolutionary decisions at that point, y se decidió enviar hacia Pinar del Río al compañero Che Guevara so como we jefe sent militar de aquella zona. Che Guevara to the province, to the westerly province of Pinar del Rio, Enviar para Santa Clara, la provincia de las Villas Centrales, and towards the center of the island, Santa Clara, al comandante Juan Almeida. we sent the Comandante Juan Almeida, Enviar hacia la isla de la Juventud, en aquel momento Isla de Pino, and to the Isle of Youth, which was at that point the Isle of Pine, a otro grupo de compañeros. another group of comrades, Enviar para Oriente and to the eastern end of the island, al comandante Raúl Castro Cruz, we sent the Comandante Raúl que Castro. era comandante no por ser hermano de Fidel Castro Cruz, He wasn't a commander No because he was era a hereditario. brother of Fidel Castro, sino por ser Raúl Castro, but because he was parte Raúl Castro. de los principales líderes de nuestra revolución. Y Fidel se quedó con su puesto en La Habana, And Fidel remained in Havana porque sabíamos que en aquel momento, si invadían directamente los yanquis, podían dividir el país. We knew at that point that if the Americans themselves directly invaded Cuba, they could divide the country. Tumbar los puentes
They could knock down bridges. Poner un techo aéreo sobre Cuba They could put a no-fly zone over Cuba. y cercarnos por el mar. And they could blockade Cuba around the sea. No estoy diciendo que eso lo han hecho ahora en otro país. I'm not saying they haven't done that somewhere else. Como dice el compañero Taladriz, saquen ustedes sus propias conclusiones. Make your own conclusions. Pero entonces Fidel hizo otra cosa. But then Fidel did something else. Casi todos queríamos que Fidel se fuera para Oriente. All of us wanted Fidel to go to Porque the la East. idea era no rendirnos, The idea was No not to dar tregua. surrender, La not idea to era- have a truce. ante la toma de algunas partes del país, In the event that part of the country was invaded, volver a la guerra de guerrilla, we wanted to return to the guerrilla war que sí estábamos experimentados en eso, because we were experienced at that, pero no hizo falta. but it wasn't necessary. Y por eso hay esta estrategia. And that's why I refer to this strategy. Por eso cuando el 15 de abril That's why on the 15th of April, se produce el ataque a nuestras bases aéreas, when the attack took place against our aerial bases, los 7 aviones que teníamos the 7 planes that we had, no estaban en el lugar que el enemigo pensó. they weren't where the enemy thought they were. Allí había algunos aviones rotos que no servían. There were some broken aeroplanes that Ellos con didn't su really gran serve any inteligencia lo desbarataron. purpose. Then in their great intelligence, Dijeron, they ya se destroyed quedaron los them diablos estos sin armas y sin aviones. and then decided that because they destroyed these wrecks, Vamos para allá, they que know esto es the fácil. Cubans no longer had any arms and things would be easy. Y no fue así. But it wasn't quite like that. Nuestros pilotos Our pilots salieron a combatir went out and fought porque eran pilotos revolucionarios, because they were revolutionary. no mercenarios contratados. They weren't mercenaries with Hay lugares contracts. en que los pilotos no vuelan, There no are- salen al espacio. There's circumstances in Los which nuestros pilots salieron don't y se fly. enfrentaron y cayeron algunos, murieron también. Ours Bueno, did go, and we have to remember that some of them pero did le fly. demostraron al enemigo que íbamos a combatir. But they did demonstrate to the enemy Nuestra that we were defensa going to antiaérea fight. disparó contra los aviones. Our aerial defenses, even Nuestros shot at the niños- planes, Artilleros. what we term artillery children. Decimos niños artilleros We refer to them as artillery children porque yo tenía 23 años because I was so young. I was 22 at the y time, aquellos muchachos tenían 14 o 15 años. and those some of those Ya artillery éramos fighters unos had viejos comparados con 14, aquellos. were 14, and we were old. in Se comparison. salvó el compañero Taladriz que no había nacido todavía. Yo me salvé, porque si no hubiese sido uno de aquellos artilleros seguro. He De was eso one estamos of the seguros. artillery fighters, for sure. Entonces, ese fue el 15. Y That's what el día happened on the 16 15th. Then on the 16th, se hace el entierro de los compañeros que cayeron. we have the funeral Sobre of la our ataque comrades that imperialista. died as a consequence of the aerial attack from the Y es United donde nuestro States. comandante en jefe And that's where our commander-in-chief declara el carácter socialista de la revolución cubana declared the socialist character of our revolution. de una forma que lo sabe hacer Fidel. And in a majestic manner which only Fidel knows how to do. El pueblo de Cuba no era marxista-leninista, The Cuban people were not no, Marxist había un Leninists. grupo de compañeros del Partido Comunista o Socialista según la época, There was other variant ideas of porque the también communist and teníamos las socialist. noticias y las cosas que hablaban del imperialismo. We also had the influences of imperialism. Y Fidel hablando con su pueblo But Fidel, speaking with his people, le decía, mencionó algunas de las leyes que habíamos hecho. mentioned some of the laws that had been passed by the revolutionary government. Que los hombres y las mujeres tengan el mismo derecho. Such laws like that men and women were equal. ¿Ustedes están de acuerdo? Y aquella multitud decía sí. And then he would ask the people, are you in agreement with this Fidel Castro decía, particular law? esa es And they would una say medida yes. socialista. And then Fidel would respond, well, that's a socialist ¿Ustedes measure. están de acuerdo que se haya intervenido todo central azucarero de la burguesía? Are you also in agreement the fact that we've Aquella nationalized? multitud decía sí.
Are you also in Y agreement? Fidel decía, esa es una medida socialista. Well, the same in Y así relation. fue enumerando. Y así fue enumerando muchas de las I hope you cuestiones. understood all that. Hasta que al final dijo, hemos hecho una revolución socialista Well, in fact, we've made a socialist revolution. That's what en Fidel las said. propias narices del imperialismo. In fact, we've carried out a socialist O en sus revolution propias right narices. under the noses of imperialism. Y la vamos a defender And we're going to defend it con esos fusiles. with Levantaron those rifles that los everybody fusiles. lifted. Esa es la gran foto. That's the great photo of that declaration. Los americanos se quedaron atónitos, ¿no? ¿Qué es esto? The Americans didn't quite understand what was happening. Pero pensaron, como ellos calculan mal, But they thought that as they always make the wrong calculation, pensaron que aquello era hablar por hablar, they just thought that it was just talk for the sake of talk. que no había bala para aquellos fusiles. That perhaps there wasn't any bullets for those Y rifles. ya terminando Fidel el discurso, And when Fidel finished his speech, se acerca el presidente y le pasa una nota a Fidel. the president passes a note to Fidel. Esa nota era que ya se veían avanzar los barcos por distintas direcciones. And that was, in fact, a note was passed to Fidel that the invasion had started. Recuerdan los compañeros de un poquito más que edad, And it reminded comrades who were a bit older que Fidel casi no podía ni hablar. that Fidel at that point could Y hardly él speak comienza a cantar el himno nacional and starts to sing the national anthem. y dice que todos debemos de ir para la casa de los milicianos, que eran los llamados, And that we should all go to the houses of the militia a defender la revolución. to defend the revolution. Que fueron para la casa de los milicianos el 16 So that's what people did. y el 17 se producía el desembarco. And on the 17th of April, the invasion took Y nuestro place. pueblo salió a defender la revolución socialista. And the people came out and defended the socialist Eso revolution. quiere decir para los buenos entendedores That means for those that understand que cuando peleamos todos en Girón that when we all fought at the Bay of Pigs, y que cuando cayeron los compañeros en Girón, and when the comrades fell, cayeron at the Bay of defendiendo Pigs, la revolución socialista. they died defending a socialist revolution. Y Fidel, como siempre, fue el ejemplo al frente de esta operación y de esta lucha. And Fidel was always the example at the head of these struggles. Eso fue una gran experiencia para Cuba, That was an incredible experience for y una Cuba experiencia para América Latina. and an incredible experience for the whole of Latin America. Y también no para los gobiernos americanos. And also in a different way for the American Porque hay government. veces que se cree cosas There's times when you think things or y believe no things entendió que esto era una experiencia and you may not have understood that this was an y experience siguió agrediendo a nuestro pueblo. and carried on with the aggressions against our people. Por eso en este 50 aniversario, That's why on this 50th anniversary, nuestra revolución y nuestro pueblo es más fuerte. our revolution and our people are stronger. En este 50 aniversario, On this 50th anniversary, a pesar del bloqueo, despite the blockade, hemos seguido adelante. we've carried on going forward.